Najpre, zašto bi bilo koja država htela da ima nuklearno naoružanje? Nije li ono previše skupo, a da se novac može uložiti u nešto drugo? Projekat Manhattan je imao ovoliko članova i košto je ovoliko para koje ste vi realno mogli da uložite u, na primjer, infrastrukturu, zdravstvo i ekonomiju. Doduše, SAD je velika i bogata zemlja, a plus je još trajao rat, pa se to može opravdati u tom slučaju. Zašto onda manje države, poput Severne Koreje, Irana ili Pakistana, žele nuklearno naoružanje? Zašto je, na primjer, Zulfikar Ali Bhutto sa mesta ministra spoljnih poslova Pakistana 65. rekao da, parafraziram, ako Indija napravi nuklearnu bombu, Pakistan će jesti travu ili lišće, čak će biti i gladan, ali da mora da napravi nuklearnu bombu. Nemamo drugog izbora. Pa jednom rečju zbog sigurnosti, ako protivnik ili vaš sused ima nuklearnu bombu, može da vam zagarantovano nanese velike gubitke, pa onda ne možete da ga napadnete jer ne znate da li će da upotrebi nuklearno naoružanje ili ne, a rizik ako izgubite u opkladi je preveliki. S druge strane, možete da budete prilično sigurni da vas niko neće ni napasti, jer opet možete da upotrebite nuklearno naoružanje ili možete da pretite da ćete da ga upotrebiti ili dati najgorim neprijateljima vašeg napadača, pa onda nek se oni bakću dalje s tim. Evo jedne ilustracije. Zamislite da je Neca Golubović Iran u bilo kom obliku, bio on carevina ili Islamska republika, a da su braća Mitrovići SAD i Sovjetski savez. Jesi normalan bre? Ne udaraj se. Čuti nego nam daj pare. Pare nama trebaju, jesi čuo? Mi nemamo para. Ma nemoj da lažeš, od čega živite, od vazduha? Vi imate kuću, nas dvojica se gušimo onom čumezu, ti živiš u vili. A sad sve ponovo isto, samo zamislite da je Sima nuklearno naoružanje. Simo, ovo su mangupi. Kad ja kažem 1, 2, 3, ti ih pojuri. 1, 2, 3. Kada danas čujete da Iran želi da napravi nuklearno naoružanje, uglavnom pomislite na trenutni islamistički režim koji tamo vlada. Međutim, u uvodnom delu ste vidjeli da je problem nabavljanja nuklearki bio i u carevini Iran, kojom nisu vladali ajatolasi, već dinastija Pahlavi. Malo kasnije ću se detaljno pozabaviti tim režimima Irana, ali smatram da je pre toga bitno da izdvojim nešto uopšteno što važi za oba režima. Iran se nalazi na Bliskom istoku, mestu koje je između ostalog poznato i po islamu, vrućinama i velikim količinama nafte. Dok se nafta ne nalazi isključivo tamo, imate na primjer i u Venecueli, Rusiji, SAD-u, čak i Srbija ima svoja domaća naftna nalazišta, pretežno u Vojvodini. Bliskoistočna nafta je većem delu sveta najpristupačnija najviše zbog cene, količine, a i lokacije. Ja hemiju prezirem još iz osnovne, pa ne mogu da vam kažem o tome koja nafta se lakše ili teže prerađuje i koja je kvalitetnija, ali Bliski istok je Xiaomi među prodavcima nafte. Dok su ranije zemlje sveta dosta više zavisile od Bliskog istoka po pitanju nafte nego danas, računajući i SAD i Evropu, Azija je takođe veliki i po meni relativno nepoznat uvoznik te nafte. Na primjer, Kina uvozi oko 40% nafte sa Bliskog istoka, Indija oko 48%, Južna Koreja od 70 do 75%, a Japan čak 90% svoje nafte dobije odatle. Ta nafta u najčešćem slučaju od prodavaca ka kupcima ide preko tankera. Imate i naftovode, ali oni em što zahtevaju vreme da se naprave, em prolaze kroz izvestan broj država, a Bliski istok je skoro uvek imao napetu političku sliku. Ne mora nužno da znači da će neko gađati naftovod, već jednostavno neko može da zavrne česmu, kao na primjer Sirija i Iraku tokom njihovog rata sa Iranom, ali to je već druga priča. Što ne bi pokušali kamionima da prevozite naftu? Pa... Dobar dan. Dobar dan. Ima vrućine? Vidite sad ove dve tačke.
Ovo su Moreozi Bab el Mandeb i Ormuški prolaz. Oni su prilično uski, u najužim delovima 26 i 39 km, a opet su toliko bitni za put nafte. Ovde su vam Iran, Saudijska Arabija, Emirati i ovaj tanak izlaz na more kod Basre je Irak. To su države koje su najveći izvoznici nafte u regionu. Primetite da je ovaj deo Ormuškog prolaza blizak Iranu. Teoretski, ukoliko imaju dovoljno jaku mornaricu, oni mogu da zatvore ovaj prolaz i da ne puštaju nikog da prođe osim svojih i oni koji su im bliski. Sigurno ste čuli u vestima koliko nafte ovde ide i kakve bi to posljedice ostavilo. Šta onda raditi ako vam je Ormuški prolaz zatvoren? Idete sa druge strane ako ste Saudijska Arabija i, na primjer, tražite neku taksu Emiratima i Iraku ako hoće da vašu naftu pretovare, pa da izvezu iz, na primjer, Džede, odakle bi ta nafta išla ili severno kroz Suetski kanal ili južno kroz Bab el Mandeb, koji je i sam prilično uzak, pa ako bi, na primjer, imali neku državu ili vojsku koja bi to blokirala, imali bi nove probleme. Iran tamo nema svoju teritoriju ni vojsku, odnosno nema direktno, ali o tome kasnije.